السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هاد لا بروميير سيونس من لو كور ديال الماكرو ايكونومي. هاد لو كور اللي معروف بالاقتصاد الكلي، اللي كتعتبر فرع من الفروع ديال الاقتصاد إلى جانب الاقتصاد الجزئي اللي هي الميكرو ايكونومي. لا ماكرو ايكونومي كتساهم في لاناليز ايكونوميك وكتخلينا نفهمو بيان سور ليكونومي دون سا globalité avec l'étude ديال لي فينومين ماكرو ايكونوميك. دونك غادي نشوفوا هاد لو كور، غادي نشوفوا لونسومبل ديال لي بارتي اللي كيهتم بيهم. بيان سور كيشكل كومبليمونتاريتي افيك لو كور ديال الميكرو ايكونومي، حيت في الميكرو كنا قرينا على لي كومبورتمون انديفيدويل، بحال لو كومبورتمون ديال لو كونسوماتور، لو كومبورتمون ديال لو بروديكتور، اتسيتيرا. في الماكرو ايكونومي غنولوا نهضروا على ليكونومي في لا غلوباليتي ديالها. دونك ملي كنسمعوا شي حاجه اللي هي ماكرو، سيتادير سي كيلك شوز اللي هو غلوبال. Donc, on va voir l'ensemble des parties liées ils seront consacrés à le cours. On va répondre à l'ensemble des questions. Les rédacteurs et les étudiants vers la fin, انهم يكونوا des analystes économiques. يعني يقدروا analyser la situation économique ديال شي بلد dans un pays. او لا يقدروا يكتبوا par exemple des rapports sur la richesse des nations, ainsi de suite. Donc, le cours, il est conçu pour des étudiants qui cherchent à approfondir leurs connaissances dans le domaine économique ou les sciences économiques. Donc, pour ne pas tarder, on va passer directement la première partie à le cours. Tout d'abord, ملي كنهضروا على la macroéconomie, il faut avoir la définition dans l'esprit de quoi il s'agit. Donc, la macroéconomie, c'est une branche de l'économie qui se concentre sur l'étude des phénomènes économiques à l'échelle agrégée, tels que la croissance économique, l'inflation, le chômage, les fluctuations économiques et les politiques gouvernementales qui influent sur ces variables. Donc la macroéconomie, selon la définition, c'est l'étude des phénomènes économiques. يعني كنهضروا على الظواهر الاقتصادية à l'échelle agrégée, c'est-à-dire à une échelle internationale, telle que la croissance économique, par exemple. هنا كنهضروا على النمو الاقتصادي، l'inflation اللي هو التضخم، لو شوماج اللي هو البطالة، لي فلوكسياسيون ايكونوميك يعني التغيرات الاقتصادية، ولي بوليتيك غوفرنمونتال اللي هما السياسات الحكومية اللي كتطبق في كل بلد. دونك qui influent sur ces variables, bien sûr, ces phénomènes. Contrairement à la microéconomie, qui se penche sur le comportement des agents économiques individuels, هذا هو اللي قلنا على الميكرو. Donc la microéconomie, il se concentre sur l'étude des comportements individuels, comme les consommateurs, les entreprises, les travailleurs. Par contre, la macroéconomie, en revanche, examine les agrégats économiques dans leur ensemble et s'efforce de comprendre les tendances générales de l'économie. Donc, هذه هي la particularité de la macroéconomie. On va se concentrer plus sur l'économie dans sa globalité. Donc, on va voir petit à petit l'ensemble de les variables, les tendances à faire à mesure qu'on avance le cours d'IN. Donc, après avoir vu la définition, maintenant, quels sont les principaux domaines d'études de la macroéconomie qu'on va étudier dans ce cours. Donc, normalement, selon la définition, la macroéconomie est l'inflation, la croissance économique, les politiques gouvernementales, etc. Donc, هما les principaux domaines d'études اللي كاينين في الماكرويكونومي. Donc, tout d'abord, ملي نهضروا على la croissance économique. La croissance économique, c'est la croissance à long terme. Donc, on va analyser quels sont les facteurs qui déterminent la croissance à long terme de l'économie. يعني شنو هي العوامل اللي كتساهم في النمو الاقتصادي على المدى البعيد ديال الاقتصاد ديال شي بلد معين. يعني شنو هما الاشياء او العوامل او المحددات اللي خاص الدول تعمل بها باش تقدر ترفع من نسبة النمو الاقتصادي ديال البلد ديالها. تل كو لاكيمولاسيون دو كابيتال، يعني تجميع ديال رؤوس الاموال لي كابيتو، l'innovation technologique، الاختراعات اللي هي التكنولوجيا باغ اكزومبل، اي لي بوليتيك دو ديفلوبمون، حتى السياسات ديال التطوير اللي كيتم العمل بها في كل بلد. دونك هادو هما لي فاكتور ديتيرمينون ديال لا كروسونس ايكونوميك.
ابخي عندنا لافلاسيون هو التضخم وما كاينش شي بلد بيان سور ما كيتعرضش للانفلاسيون اللي هي اون اوغمونطاسيون جينيرال اي durable au niveau des prix. Donc l'inflation c'est l'augmentation généralisée et continue des prix des biens et services dans l'économie ainsi que de ses causes et de ses conséquences. يعني on va étudier شنو هما الاسباب les causes ديال هاد l'inflation وشنو هما les conséquences يعني الترتبات او النتائج ديال هذاك التضخم. Après, عندنا لو شوماج دونك هاد الفاكتور اولا هاد الفاريابل اللي لو شوماج سي اون فا اناليزي لي فاكتور اللي كتساهم في لا l'augmentation او لا diminution ديال هاد النيفو دو شوماج دون ليكونومي باسكو il va impacter certainement l'économie du pays. Donc, avec un niveau de chômage très élevé, donc on va bien sûr imaginer la croissance économique اللي غادي تكون très lente. بينما إلا كانت عندنا plein l'emploi, c'est-à-dire un chômage اللي هو presque minimum, donc cela va bien sûr booster la croissance économique de هذاك le pays. Donc ainsi les politiques qui visent à réduire le taux de chômage. néanmoins عندنا les cycles économiques اللي هما الدورات الاقتصادية. On va faire l'examen des fluctuations périodiques de l'activité économique telle que la période d'expansion, c'est-à-dire فاش كيكون واحد السيكل ايكونوميك في البيك ديالو، c'est-à-dire كتبدا l'expansion كيبدا النمو ديال داك لو سيكل، ou bien de récession يعني فاش كيبدا الانحدار اولا التراجع ديال هذاك لو سيكل ايكونوميك. Donc on va analyser les causes et les fluctuations de chaque cycle économique. Et après finalement, c'est les politiques économiques et gouvernementales qu'on peut faire. Donc, on va faire une évaluation des politiques gouvernementales. Par exemple, il y a la politique monétaire ou la politique budgétaire. Donc, la politique monétaire, avec les aspects ديالها اللي كتحكم فيها la banque centrale اللي هي بنك المغرب، ou la politique budgétaire donc اللي كيتحكم فيها يعني le trésor public. Donc avec هاد لو بوليتيك غوفرنمونتال اللي كتكون في لا مان ديال الشيف دو غوفرنمون باغ اكزومبل ديال ان بيي، il va bien sûr exercer واحد لا بوليتيك ايكونوميك qui va certainement impacter l'économie ديال le pays. Donc c'est rien que pour avoir واحد l'idée على شنو هما المجالات اللي كتهم الماكرو ايكونومي في لا جلوباليتي ديالها، وهذا كيعطي واحد لا فيزيون بور لي ستوديون كي فيز انهم يكملوا لي زيتود ديالهم في هذا لو دومين sur quoi ils vont être bien sûr examinés وخاصهم تكون عندهم une conscience على هاد لي دومين. Donc pour commencer il est indispensable d'avoir en esprit هاد l'équation d'identité macroéconomique. Donc هاد l'équation اللي غادي تشكل لينا tout le cours ديال هاد macroéconomie. Il faut bien sûr retenir هاد l'équation par cœur. Donc y كتساوي c plus i plus j plus x plus m. En d'autres manières, donc هاد l'équation c'est l'élément fondamental de la comptabilité nationale en macroéconomie. Donc les étudiants qui vont approfondir leur connaissance de la comptabilité, à savoir la comptabilité nationale, l'équation il est indispensable en macroéconomie. Donc qu'est-ce que représente l'équation? C'est l'équation de la dépense totale. Cette équation كتعطينا واحد l'égalité ما بين la production totale d'un pays ou bien d'une économie اللي normalement كان représentها بهاد y. Donc هاد y كيعبر لينا على le revenu bien sûr total ديال l'économie ou là le produit intérieur brut اللي هو PIB. و bien sûr هاد C I ou G ou X ou M كيعبروا على la somme ديال les dépenses totales de cette économie. Donc في la macroéconomie كيكون عندنا واحد l'équilibre ما بين le revenu total qui est représenté par Y et les dépenses ou bien les dépenses totales représentées par C ou I ou G ou X ou M. Donc il faut bien sûr avoir الحاجه اللي بغيتكم تعقلوا عليها هو لي كومبوزون ديال هاد ليكواسيون وكل حاجه فيهم شنو كتعني. مثلا y شنو كتعني سي و اي و جي و اكس و ام، وهادشي اللي غادي نشرحوه في هاد بيان سور هاد لا بارتي. et après on va approfondir les connaissances ديالنا على كل انديكاتور.
Donc dans un premier temps غادي نقراو غير C بوحدها و I بوحدها و G بوحدها X M etc. Très bien. Donc نشوفوا هاد لي كومبوزونت كل وحده فيهم شنو كتعني. Donc نبداو ب Y. Donc Y représente le produit intérieur brut اللي هو le PIB. كلنا ملي كنعرفوا الناتج الداخلي الخام اللي كنعبروا عليه بال PIB اللي كيكون خاص بكل بلد, c'est-à-dire la valeur totale de tous les biens et services produits dans l'économie au cours d'une période donnée. Il peut également être interprété comme le revenu total de l'économie. Donc principalement فاش كنشوفوا هذه l'équation فراه Y كتعبر على le produit intérieur brut pour d'une manière يعني simple اولا le revenu total ديال هذيك l'économie. نمشيو للC. C كتreprésenter la consommation. Donc il représente la consommation, c'est-à-dire les dépenses des ménages pour les biens et services de consommation. يعني هي النفقات اللي يخلصوا لي كونسوماتور باش يشريو لي بيان لي سيرفيس يعني السلع والخدمات اللي كيحتاجوهم في الحاجيات ديالهم اليوميه. Donc c'est la consommation وهذه غادي نشوفوها à travers la fonction de consommation de Keynes. Très bien. Après عندنا I. I c'est l'investissement. Donc il représente l'investissement, c'est-à-dire les dépenses des entreprises pour l'achat des biens d'équipement et les dépenses en capital destinées à augmenter la capacité de production future. Donc I c'est-à-dire l'investissement اللي كيديروه الشركات والمقاولات باش يقدروا يشريو ويلبيو الحاجات ديالهم ديال لي زيكيبمون ديال l'achat ديال لي ماتيير et fournitures etc. عندنا G c'est les dépenses d'État. يعني il représente les dépenses du gouvernement pour les biens et services publics. C'est-à-dire هاد les dépenses كيكونوا خاصين بالمرافق العمومية. نورمالمون فاش كتكون شي حكومة أو شي دولة كتبني مدارس جامعات مستشفيات طرق infrastructure etc. Donc هادوك les dépenses راه كيدخلوا في هاد لو كادر ديال les dépenses اللي هما gouvernementales. Donc كنريبريزونطيهم par G. X كتعني exportation. Donc X c'est les exportations ديال les biens et services produits dans une économie et vendus à l'étranger. يعني هما السلع والخدمات اللي كيكون مصدرين للخارج. Donc كنريبريزونطيهم par X. و M هي l'importation. Donc il représente les importations, c'est-à-dire les biens et services achetés à l'étranger et consommés dans une économie intérieure. يعني c'est l'ensemble ديال les biens et services اللي كيستوردوا يعني من الخارج وكيتكونسوماو في لو بيي يعني à l'intérieur. Donc cette équation elle est indispensable bien sûr pour comprendre l'égalité entre le revenu total d'un pays et ses dépenses totales. Donc l'égalité entre la production totale d'une économie représentée par le PIB et la somme des dépenses totales de cette économie représentée par la consommation, l'investissement, les dépenses publiques, les exportations moins les importations. Cette équation illustre la manière dont le produit intérieur brut est réparti entre les différents secteurs de l'économie, qu'il s'agisse de la consommation des ménages, des investissements, des entreprises, ou là des dépenses publiques, ou bien les échanges commerciaux. À noter que les importations راه كتكون نيجاتيف. يعني هاد ام كتكون نيجاتيف هادشي علاش كتلقاوها ديما بالموا et par la suite يعني هادو كاملين كيكونوا بالبلوس وهادي كتكون بالموا. C'est clair? Très bien. Donc par la suite on va continuer في le cadre ديال le cours في la séance prochaine inchallah. On va voir كل composante من هاد l'équation على حدة. Donc on va voir l'ensemble ديال هاد les parties وغادي نexpliquيو كل composante شنو كتعني. Et bien sûr on va voir يعني des exercices pratiques في هذا le cours parce que le macro quand même فيها des exercices et bien sûr on va voir des questions de cours pour bien sûr préparer bien sûr d'une manière précise les examens ديالكم. Donc je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine.